Pergi ke laut menangkap ikan, membawa pulang si ikan tenggiri. Kehadiran semua amat dialukan, moga majlis bertambah seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Suhaila binti Zainuddin, Penolong Dekan Hal Ehwal Pelajar Merangkap Penasihat Persatuan Mahasiswa Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, alumni jemputan dan mahasiswa-mahasiswi yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke webinar Inspirational Virtual Talk Siri 4 Fakulti Teknologi Sains Maklumat Universiti Kebangsaan Malaysia. Menadah tangan tanda kerendahan, lafaz bismillah memperkukuh tautan. Doa di pohon penuh harapan agar majlis mendapat keberkatan. Bagi memberkati program kita pada hari ini, dijemput saudara Muhammad Zaib Irfan bin Syahrudin bagi memimpin bacaan doa. Program dengan segala hormatnya mempersilakan. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك خلاق العظيم إنك سميع عليم إنك غفور رحيم إنك رب العرش العظيم إنك البر الجواد الكريم. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim, ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis webinar Inspirational Virtual Talk 4.0 yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya Fa'al lima yurid, kami juga memohon perlindungan daripada-Mu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika adabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Zaib Irfan bin Syahrudin di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita pada malam ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi berkat. Kalau Tuan pikat kenari, jangan patahkan batang jerami. Kepada Tuan sembah diberi, mohon rasmikan majlis kami. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan Profesor Madya Dr. Suhaila binti Zainuddin, Penolong Dekan Hal Ehwal Pelajar untuk menyampaikan ucapan alu-aluan sekaligus merasmikan webinar Inspirational Virtual Talk Siri 4 Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat Universiti Kebangsaan Malaysia. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kenari berkicau berlagu merdu, hijau alam menyejukkan pandangan. Program perasmian Inspirational Virtual Talk 4.0 kita bertemu. Selamat datang saya ucapkan. Bersyukur kita kehadrat ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita bersama berkumpul dalam program Inspirational Virtual Talk siri yang keempat. Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan jutaan tahniah kepada pihak penganjur iaitu pertama serta ahli jawatankuasa yang terlibat bagi menjayakan program ini. Syabas dan tahniah kepada semua ahli jawatankuasa pelaksana yang bertekad dalam menjayakan penganjuran program ini yang sememangnya sangat tepat dengan keperluan mahasiswa dan mahasiswi pada masa kini. Saya juga berbesar hati dan berterima kasih kepada pihak penganjur yang telah menjemput saya bagi perasmian program ini.
Program ini sangat bagus dalam meningkatkan kemahiran komunikasi yang merupakan satu kemahiran insaniah yang perlu ada dalam diri setiap pelajar. Melalui program ini, para mahasiswa bukan sahaja boleh meningkatkan lagi kemahiran komunikasi dalam diri masing-masing, malah mereka juga mampu mempersiapkan diri bagi menghadapi dunia selepas alam universiti dalam bidang IT. Ia juga dapat membentuk model insan yang berjaya pada masa akan datang. Dengan terlaksananya program ini juga diharapkan dapat menggalakkan lagi para mahasiswa Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat untuk bergiat lebih proaktif agar dapat bersaing dengan graduan universiti lain. Secara tidak langsung, ia dapat melahirkan mahasiswa yang bersedia menghadapi situasi kerjaya di dunia sebenar di dalam semua aspek kehidupan, bukan sahaja dari segi fizikal, mental, malah mempunyai tahap pengetahuan yang luas dan mantap. Oleh itu, tanpa melengahkan masa, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan program Inspirational Virtual Talk 4.0 ataupun insVtalk sesi 2021-2022. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Suhaila Zainuddin atas ucapan dan perasmian majlis sebentar tadi. Dengan ini, saya serahkan majlis kepada rakan setugas iaitu Miza Izzati binti Abdul Muttalib yang merupakan moderator kita pada hari ini untuk agenda seterusnya. Dipersilakan Miza. Terima kasih saudari pengacara majlis kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum kita mulakan sesi perkongsian kita pada malam ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Miza Izzati binti Abdul Muttalib selaku moderator anda pada hari ini. Hadirin yang dihormati, webinar Inspirational Virtual Talk, perkongsian ilmu dan pengalaman bersama para alumni Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat UKM. Oleh yang demikian, eloklah untuk kita berkenalan dengan para alumni kita. Bak kata orang tua-tua, tak kenal maka tak cinta, bukan? Kita mulakan dengan ahli alumni kita yang pertama. Dia bernama Muhammad Hafiz bin Syaiful Naim. Beliau kini melanjutkan pelajaran di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang sains komputer. Beliau telah membina beberapa aplikasi termasuk aplikasi kecergasan bagi Kementerian Belia dan Sukan, aplikasi e-Bazaar Jom Buka dan aplikasi event kami yang telah diperakui oleh Dr. Nur Aini selaku Menteri Kementerian Pengajian Tinggi. Seterusnya, kita beralih pula ke alumni kedua. Diberi nama Puan Kasmawati binti Abdul Halim. Beliau telah menamatkan pengajian di UKM dalam bidang IT. Beliau merupakan Head of Solution Integration and Bid Management Department Mesin Niaga Berhad. Beliau juga telah menerima beberapa anugerah dalam The Global Professional Body of IT Architects termasuk IT Architecture Core dan Business Requirement Architecture. Bukan calang-calang para ahli alumni kita pada hari ini. Oleh yang demikian, marilah kita bersama-sama manfaatkan peluang yang ada ini untuk memperoleh sebanyak mungkin ilmu dan tips dengan menumpukan sepenuh perhatian sepanjang program dijalankan dan bertanyakan sebarang soalan sekiranya ada di akhir sesi perkongsian nanti. Tanpa melengahkan masa, izinkan saya untuk memulakan sesi perkongsian kita dengan soalan pertama. Soalan pertama yang ingin saya ajukan adalah Encik Hafiz. Soalannya berbunyi seperti ini. Seperti yang kita tahu, Encik Hafiz mulakan kerjaya di dalam bidang IT pada tahun 2017. Jadi, soalan saya, apakah yang mendorong Encik Hafiz untuk memulakan kerjaya sebagai orang freelancer pada waktu itu? Encik Hafiz, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada penganjur. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Boleh dengar suara?
Hello? Boleh. Jelas. Okay. So apa yang mendorong saya kan untuk menjadi memulakan kerjaya saya ni sebagai seorang freelancer ialah pada awal kira pada usia muda lah, kira macam dalam first year, second year macam tu, saya memang selalu ada masalah macam kekangan duit lah, sebab kiranya macam saya ni pun student yang macam kiranya survive pun kira kat uni pun tanpa apa-apa PTM pun tak ambil, and macam memang yelah survive dengan duit yang ada lah di saya punya ni lah. So memang saya punya ada masalah dengan duit. So dari situ saya macam ada rasa macam nak lah generate income tu kan. Sebab saya pernah kerja macam kedai buku, kedai apa, tapi dia macam bagi saya dia bukan niche saya lah, meaning as in saya boleh kerja tapi dia buat saya rasa macam tak berapa minat sangat, macam tu lah. So satu hari saya try untuk masuk join seminar macam business macam tu, untuk cari cara lah untuk macam bagaimana kita nak generate duit daripada rumah aja. So banyaklah juga saya tengok daripada saya banyak belajar yang kita boleh buat macam Facebook marketing ni, kita boleh jual produk dan kita boleh macam kita boleh buat workshop ke macam tu kan. Dan setelah awal-awalnya saya start lah macam try jual tudung. So itu first business saya sendiri yang saya tak kerja dengan orang, and alhamdulillah lah saya adalah dapat jual dalam beberapa banyak. Walaupun saya ni lelaki kan, agak mencabar lah nak menjual tudung lagi dengan tak ramai kawan perempuan. Saya pun agak struggle, tapi alhamdulillah dengan izin Allahnya dapatlah beberapa customer, dan itulah saya buat bisnes sendiri. So itulah masuk satu harinya yang saya start ada satu projek ni daripada kawan saya lah juga. Suddenly dia minta saya buatkan website. So daripada situ saya macam website. Saya pun sebab time tu kan baru awal-awal first year macam tu. Saya pun macam gunalah apa-apa yang macam software yang free macam WordPress, kalau pernah dengar lah kan. WordPress dan Wix ada. So tapi WordPress lah yang paling kira senang untuk buat website. So saya ambil lah satu job tu untuk createkan website untuk company kecil ni lah. So alhamdulillah dapatlah kiranya dapatlah start saya punya business dalam daripada menjual produk ke menjual servis membuat website. So saya rasa itulah untuk saya prosesnya, cara yang saya memulakan kerjaya saya sebagai freelancer. Okay. Saya rasa dari apa yang Cik Hafiz kongsikan ni, semuanya berbalik pada kita punya usaha sendirilah kan. Ya. Macam kita ada usaha, ada keinginan, semuanya boleh. Okay, kita teruskan dengan soalan kedua. Sebagai seorang yang berpengalaman dalam bidang IT, apakah perkara yang ingin disampaikan oleh Puan Kasmawati kepada pelajar-pelajar yang mahu mula melibatkan diri dalam bidang IT?
Mungkin Puan boleh berikan sedikit tips atau galakan kepada pelajar-pelajar ini. Tapi sebelum Puan Kasmawati menjawab soalan saya, mari kita saksikan tayangan satu video ringkas seperti yang telah diminta oleh Puan Kasmawati sebelum ini. My friend Jack started at age 35 in the car leasing business. And he had 7 cars. It was pretty slow. In fact, one of the things he did was whenever the phone rang, he let it ring 3 or 4 times so people would think that he was very busy answering other phones. And of course, it was the only call he was going to get all day. So his first venture was okay, but it wasn't really going to go anyplace. And there's a lesson in this for all of us. At age 40, he decided with 17 vehicles, 17 cars, he was going to go into competition in the rent-a-car business. So now he's taking on Hertz and Avis and National and people like that who have hundreds and hundreds of thousands of cars. And he's got 17 cars, and his cars aren't any different than theirs. I mean, he's buying them from General Motors or Ford or Chrysler. And he can't get the airport locations. Those companies have them all sold up. But he was determined that he would basically offer the customer, can't offer him a different car, but he can offer them friendlier service than they've ever seen. And so he started a company. He named it after the battleship that he'd flown from in the Pacific, which was the USS Enterprise. And he died about a year and a half ago. But when he died, his rent-a-car company, starting with those 17 cars, was worth more than Hertz and Avis and all the rest of the rental cars put together. The man's name was Jack Taylor, and his son, Andy Taylor, is a good friend of mine, runs the business now. A grandchild is in the business. There'll probably be a 4th generation along the line. So this man in the United States, he didn't invent artificial intelligence. You know, he didn't do anything that, just like Mrs. B selling furniture, I mean, that any one of us could have entered those businesses. But he lived by the creed, basically, of delighting his customers and working with people and establishing the relationship with them so that they in turn would want to delight the customers. He couldn't go out there and take care of every rental car possibility, but he learned how to project himself and his attitude toward his fellow man and his desire, you know, to make a friend out of every customer. He managed to take very ordinary cars and turn them into this extraordinary business from virtually nothing. And it illustrates several points. One is you don't necessarily get it right exactly right the first time. I mean, the car leasing business, you know, basically you were competing on the cost of money to finance cars. And it's very hard to delight a customer when you just give them the car and tell them to send you a monthly check for 5 years and you'll be back at that time. So his talents were being wasted basically in that business. But at the age of 40, with all of that experience behind him, he found the golden key. He took a very ordinary business and turned it into an absolutely extraordinary operation. Okay, Assalamualaikum. Boleh dengar ke? Hello? Boleh dengar? Boleh dengar. Clear? Clear. Okay, so I hope you guys is not like daydreaming dengar the video. The video actually was shared to me by my boss 3 days back. Then I actually forward that video to the organizer because I want to share the video with you guys. I find it very, very enticing and also self-motivational kind of video that I feel like, okay, there's a lot of
maksud tersurat dan tersirat dalam that video that I hope that you guys boleh appreciate. Okay, maybe dengar sekali you tak boleh nak internalize the meaning, but if you have the time, listen to the video again and again. Okay. Okay, before I continue, I nak tanya, pernah tak siapa-siapa dengar I jadi panel before this? Pernah ke dalam audience ni? Sebab kalau dah ada, then I will not repeat the same message again. Nanti kan duplicate. Tapi kalau tak ada, then okay, I boleh stick dengan my original script lah yang I nak cakap dengan you guys. So kalau ada, can anyone write something dekat chat? So kalau tak ada, I assume this is a Greenfield punya audience lah to me. Tak ada Maybe Professor Suhaila lah pernah dengar I punya talk before this lah dalam similar session. Okay. So soalan yang I dapat ni, nanti I akan relate dengan the video yang kita tunjuk tu sikit sebanyak. Okay. Basically I faham is that apakah macam tips untuk you guys start dalam IT business. So if I understand right, that is the question. Okay. First thing first, I know that as a student, kita punya self-confidence level ni macam is very questionable. It's vague, cloudy. Betul tak? Agree? Okay, sorry I ada background image ni. Ada budak kecil seorang kat sini ni. Okay, so itu satu. Okay, memang tak surprise. Anyone, kita sekarang ni dalam kita punya dunia which is academic. Dunia luar tu macam very, very cloudy to us. Okay. I tell you satu use case lah, my brother. Okay, my old brother, back in masa early 2000. He was a MARA student macam I. And then MRSM student. And then dia belajar dekat UTM buat engineering. Okay, walaupun dia bukan IT tapi benda ni related. Masa belajar, 13 orang, satu rumah sewa, semua geng-geng Kelantan. Tak bergaul dengan orang, cakap bahasa Kelantan. Bahasa Inggeris saya cerita lah, memang tak tahu. So, masa nak habis belajar, everybody dalam rumah dia macam, tak ada confident lah, nobody nak ambil kita orang kerja. So, semua orang, lelaki isi borang nak jadi cikgu, okay? I have no, orang kata apa, rejection lah. I mean, tak hina nak jadi cikgu, tak ada masalah. Okay, tak hina. It's a very respectful punya career. Tapi as a engineering student, actually mechatronic tau, it's a very new field. So sayang tau, because masa tu negara was like looking forward, ada banyak plan untuk mechatronic punya line. Tapi diorang tak ada confident nak pursue further. Dia kata memang nobody akan hire dia orang. Macam, I know nothing. So what can I contribute to the career industry? Nothing. Itu persepsi dia. So end up 13 orang tu 12 orang kawan dia semua proceed untuk isi dan pergi kursus untuk jadi cikgu lah. My brother initially nak isi, but I told him think through, take 5, pause a bit, okay, fikir apa yang dia minat. So dia kata, okay, dia minat nak buat robot. Itu yang dia cakap. Tapi dia tak pandai bahasa Inggeris, dia pun tak tahu apa dia belajar, macam mana nak buat benda-benda tu semua. So I kata look for your option. Jangan gopoh sangat buat decision. Scout how can you get more confident, build more confident in yourself. So dia pun ask around, scout around, lepas tu dia jumpa satu program. Ni masalah nak bina confident ni. So adalah kebetulan Negeri Selangor masa tu HRDF buat program untuk fresh grad, dia retrain. Hands on lah, macam vocational. So dia pergi for 6 months and they train him macam mana nak hands on segala benda. Tak ada cerita pasal bahasa Inggeris lagi tau. So lepas dia pergi dan dia join macam dia ada hands on punya program segala benda, then only dia macam dapat the confident level. Confident level ni is actually dia akan datang for everybody is actually in a different way. So kalau tengok video tu is actually dia panggil the golden key. So it's you yourself nak kena find your own golden key.
Itu macam ada cara nak start. First, you kena tahu apa you minat. So, macam my brother ni, kalau dia isi borang jadi cikgu, okay lah, dia just go along, tak tahu pun dia Okay, I kena mute tadi. Dengar tak? Dah dengar. Okay. So, you need to find your golden key. Kalau katalah you tak tahu apa lagi you minat, then you need to think through, find ways, do something, talk to people, find that kind of support untuk you find your golden key apa sebenarnya you minat. Okay, tu yang pertama. It happens to me as well sebenarnya. So macam my brother, I tell you, so bila dia dah ada that confident level, dia pergi apply dekat company Jepun. Okay, ceritanya pula Jepun bahasa Inggeris ni, dia lagi teruk daripada my brother lah. Jepun bahasa Inggeris dia. So to them, okay, my brother punya English ni bagus. So pergi kerja kat Jepun sampai sekarang, sampai hari ni. Okay, contoh daripada zero confident level, okay, there's this one project yang he involved with, one of the top oil and gas company. Okay, mechatronic is actually about you buat some automation dekat machine lah kan. So dia ada satu machine yang memang dah kata apa tersadai few years. To fix that, they need to call engineer daripada Jerman and it will cost double digit million to that company. So happen they ask my brother to go in and have a look. So bila dia pergi dia buat, ni nak cerita skill level yang dia dah manage to gain daripada confidence yang dia dah develop. Dia jumpa that dekat dalam mesin tu ada satu cicak mati kat dalam tu. That's the reason why the machine tu tak operate. So he fixed that and it saved that company double digit million. Okay, the kind of things that you can do the moment you jumpa your golden key. Okay, my own personal story. Masa dekat MRSM, okay, myself, I'm pure science student. Memang I dengan kawan-kawan I was like, okay, kita nak buat medik. Myself personally, I nak buat dentistry. Okay, tapi result cukup-cukup makan. Okay. Masa tu is actually masa I dekat matriculation tu, ingat lagi, result memang cukup-cukup makan untuk ambil dentistry. IT was like baru second year. Nobody knows what is IT is about. Tapi kita orang ni yang sudah cukup-cukup makan ambil medik ni, kena panggil dekat kita punya cikgu masa tu, cikgu akademik, kena paksa, kena ceramah, brainwash, kena paksa isi borang tukar daripada medik ambil IT. Okay, I know nak sebab IT, nak pegang mask pun tak tahu. Pergi masa registration dekat FTSN lab tu ingat lagi, terketar-ketar sebab nak kena isi e-form, ada mouse. Masa saya tanya, kau tahu ke macam mana nak pegang mouse ni? Tak tahu, alamak, tak tahu, serius tak tahu. Daripada situ tau, kita orang bermula. Okay, tapi somehow masa I belajar IT pun, I tak tahu apa. My golden key was like masa I pergi practical. Pergi satu software house, and then daripada situ dia suruh I buat satu software. I macam, alamak, programming tak tahu apa. So daripada situlah belajar dan buat sendiri, dan masa itulah I baru tahu that sebenarnya I minat sangat buat programming. That is my golden key. So daripada situ I memang all the way, final project segala benda memang I enjoy. Because I dah tahu apa yang I minat. So my first message to you guys, you need to know your passion. Kat mana you minat? IT ni banyak bidang. Be it programming, okay, be it you buat system design, be it you buat networking, security, macam-macam. Can be support, can be a lot of things. Creative content, multimedia, so macam-macam. Okay, UX designer. So know your passion. Okay. The other part is talking about confidence. Okay. Kalau korang tengok gambar I dulu dekat FTSM kan, it's like I'm just a normal person, normal budak kampung yang memang confidence level memang zero. Okay, pergi jalan nak tengok mata orang pun tak berani. That is the kind of pressure orang dapat lah daripada I. Tapi personally inside, I tahu kalau lepas belajar, I balik kampung sebab I'm the first one in my family yang keluar daripada kampung pergi belajar dekat universiti. Okay, I'm the first one. I tahu kalau I balik kampung, memang hidup I habis kat situ lah, duduk kampung, tak datang-datang dah bandar. So, kita orang satu rumah ni, budak-budak MRSM juga, FTSM,
kita orang dah buat satu pack, we say that okay, kita lepas belajar kita akan balik. Apa-apa hal kita duduk di sini, kita akan cari kerja. Confident level. You have just to do it. Jangan nak takut-takut. So macam kita orang minat motor, dulu satu rumah, bila pergi kuliah kan, bawa motor, habis berabuk, berasap semua orang yang berjalan kaki. That's us lah. So kita satu berkawan ni, pergi cari kerja sama-sama, support each other. So macam you guys, you need to find your support system. Bila habis belajar, how do you push yourself untuk dapatkan apa yang you nak? So you need to have that mindset. Okay? So macam I juga, satu lagi bila you start dekat bidang IT ni, sometimes you bump into opportunity yang sebenarnya you tak minat pun. So jangan just settle down dengan benda yang you tak minat because nanti it will kill you. Okay, so for example masa I dapat offer dekat Misi Niaga, okay, I went in as dia panggil management trainee, fresh grad. So dia ada program untuk management trainee whereby they will train. Okay, most of it is actually soft skill punya training. Nak build your confidence, presentation skill, all those things. Dia tak adalah technical sangat. So they took me in untuk buat system engineering. Tahu? Maksud dia you buat infrastructure, you install server, network, benda-benda macam tu. Tapi my passion is in programming. I memang passion I dekat untuk buat sistem. So every day I bagi tahu dekat the HR manager because it was a 6-month program. So the first 3 months tu, sebab the first 3 months is dalam classroom, dia bagi soft skill training. The next 3 months is actually hands on dekat department yang you akan work with. So every day I bagi tahu dekat the HR director, I cakap, Puan, my passion is buat programming. Tapi dia cakap kat I, Kas, we like you but we don't have opening untuk programming as of today. Tapi I memang from time to time akan beritahu dia, Puan, I nak buat programming. So I was lucky, okay, because dia tahu I minat programming. And that one day, dia orang decide to open satu department untuk buat Microsoft platform punya solution, buat sistem. So because they know that I minat, so they pun put me in that department and I was the first Microsoft developer for Misi Niaga. So nak cakapnya, you don't settle down dengan things yang bump into you tau. You have to strive for your passion. That's how you get started. Else you akan get bored. So itu adalah yang tips yang I boleh beritahu dekat you guys. Bila kerja, I know that zaman sekarang millennials first thing first dia akan tanya, what's in it for me? My job jurisdiction, my JD job description I buat ni je, ABC. Kalau okay, this thing may not be applicable to you guys, but most of the new talent yang I jumpa, okay, they have this possibility of nak buat lah this kind of attitude. So kalau bos kata kerja you ABC, kalau bos cakap buat D, dia akan question lah. My paycheck doesn't cover the D or XYZ tu. Okay, you can do that, tapi for short term and long term, it will not give you anything. You takkan grow. Yang penting dalam IT ni, you kena belajar, you kena to push yourself. So jangan hold back. Jangan berkira. Kalau bos kata, you buat lah XYZ. You stay back lah, you overnight lah, you tak tahu, you belajar lah. So that means boss you nak bagi you peluang for you to grow. So jangan question. Don't ask me, boss, I buat extra ni, I dapat naik gaji ke tak? Okay, that is one thing yang you can do, tapi untuk you grow naik tu susah sikit lah. So jangan question. Kalau bos kata buat. Strive for it, excel on it, and then the reward will come later. That what happens to me lah. Okay, that's my personal experience. So self-learning, self-explore. Bila you start kerja kan, whatever yang you belajar tu zero rise, belajar baru. Okay, from time to time teknologi akan sentiasa keluar benda baru, whatever we know dia akan expired. You kena self-grow, self-learning. Kalau tak, you akan jadi obsolete in the industry. So sounded macam so scary, but sebenarnya dia tak. You need to start somewhere dan lepas tu, you will survive dekat dalam tu.
So networking is another thing my last point. Very, very key. Bila you ada kawan-kawan universiti is your first networking community or circle that you need to maintain. Because kenapa tau? 10 years down the road, they will become somebody. Especially bila you kerja dalam solution integration ke, dalam apa-apa je lah. So your friend ni macam I kan, I solution integration department, which is sebenarnya kita orang ni macam lead opportunity, proposal. Okay, kita pergi tolong sales buat solution, buat proposal, buat design. So how do I grow? Okay, my friend sekarang dah 20 years plus dalam government, yang kerja government dah jadi boss. So bila sales bawa I pergi jumpa customer, most of them I bump into my friend yang universiti dulu. Sebab kita still in contact. So senang lah nak buat kerja. Sebab that is your network. Bila you kenal orang kan, nak buat kerja tu senang. So whoever friend yang you kenal masa belajar ke, okay lah, matrix, MRSM macam I matrix, MRSM, lepas tu universiti. Those are 3 clone of my network. Memang I sentiasa aktif. Macam you guys lagi senang social media. Dulu zaman I tak ada social media. Kita orang bersocial media like 2008 and onwards. Sebelum tu mana ada? Adalah dulu apa benda chat. I dah tak ingat dah apa benda. Tapi it was not macam yang you guys ada sekarang. So whatever network yang you can, whoever people you kenal, networking yang you kenal, you kena maintain. Okay? Keep in touch. Apa-apa hal in future senang. 10 years down the road, 20 years down the road, you will need all this networking to actually excel in your career. So I think dah panjang lebar habis cerita. I hope it makes sense to you guys. That is pretty much my tips and also my orang kata apa, things that I want to motivate you guys lah. I hope it makes sense. The things that I share. Okay? Okay, so yeah, boleh move to the next question lah. Terima kasih Puan Kasmawati atas tips-tips yang diberikan. Secara personally lah, saya paling suka tips yang Puan cakap pasal self-explore tadi. Sebab saya sendiri pun kadang-kadang kalau dapat tugasan yang saya tak tahu cara nak buat tu, saya akan macam merungut lah sikit kan sebab alah tak pandai macam tu. Tapi bila dah cuba tu, senang je. Lepas tu dapat ilmu baru macam tu kan. Betul. Everyone can do IT. Okay, bab-bab. Okay masa belajar dulu, belajar COBOL. Macam I belajar COBOL. Ni cakap cerita yang sebelum I dapat my golden key. Belajar COBOL dapat A plus ke A minus saya tak ingat. Tapi dapat A lah. Tapi sebenarnya I tak tahu apa pun COBOL tu. Apa cerita tiap kali assignment, okay duduk rumah sewa, 2 pintu sebelah tu is actually the guys. The guys suka explore, sukalah buat. Masa tu kita orang the ladies memang tak tahu apa. Okay nak submit besok, minta satu disket. Tak tahulah korang tahu tak disket. Minta disket dia orang assignment tu, copy, tukar nama. That's how it works dulu. Serious. That's why habis sampai the final year tu sebab kita orang practical first sem final year. Masa tu memang start practical, I know nothing about programming. Sebabnya memang belajar tak tahu apa. Serius tak tahu apa. So kalau korang sekarang dah tahu buat programming ke, dah tahu boleh buat GUI ke sikit-sikit, dah tahu like configure certain thing a bit, you are more advanced than me. At least by the time you start, you dah tahu dah mouse apa. I masa start mouse pun tak tahu. Nak pakai tak pernah pegang. Masa kita orang belajar dulu, the highest spec of PC was 2 gig hard disk size. Itu tu paling high end dah tu. Satu semester punya loan kita pakai untuk beli PC yang 2 gig hard disk sahaja. Sekarang ni pendrive pun dah penta kan. So boleh imagine lah the gap between you guys dengan generation I. So you have all the advantage to excel in your career. Kamarul Hamizi tak tahulah whom agree to that statement yang satu tu. Okay. So my objective malam ni is actually nak throw whatever that I have
if it can inspire you, bring you somewhere, that is already, something lah yang I boleh give back to you guys. Okay? Alright. Okay. Terima kasih Puan. Cik assignment. Okay, korang masih buat lagi perangai tu Okay. Alright, teruskan. Okay. Pada hari yang saya hormati, sebelum kita beralih ke soalan seterusnya, suka saya ingatkan kepada para peserta yang mempunyai sebarang soalan untuk diajukan kepada panel istimewa kita malam ini, anda boleh tinggalkan soalan anda di ruangan chat untuk ditanyakan pada sesi soal jawab sebentar nanti. Baiklah, kita akan teruskan program dengan soalan ketiga yang akan ditujukan kepada Encik Hafiz. Okey, Encik Hafiz, pasti banyak kenangan pahit dan manis sepanjang Encik Hafiz memulakan perjalanan dalam bidang IT pada usia yang muda. Jadi apakah antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Encik Hafiz sepanjang berada dalam bidang ini? Encik Hafiz, dipersilakan. Terima kasih. Okay, kiranya kenangan pahit cabaran yang saya lalui lah kan. Salah satunya ialah bila customer minta requirement customer tu dia macam susah untuk kita buat. Lah macam bila saya dapat satu customer yang nak buat apps, minta macam nak ada GPS system, minta ada pedometer, macam kiranya boleh detect kita punya larian, berapa jauh kita lari. Benda-benda tu macam agak kompleks dan kira macam saya pun nak kata mahir sangat buat apps ni sampai boleh buat that level punya apps tu memang yalah, saya pun tak terfikirlah. And bila salah satu bila kita ambil job ni kan, bila kita ambil freelance job ni, yes, dapat duit tu memang best. Tapi bila nak deliver the product tu, and bila kita tak mampu nak deliver product tu, itu yang paling stress lah. Sebab macam mana takkan kita nak give up kan. Macam kita dah dapat job tu and then kita terus give up sebab kita tak boleh buat benda tu. So awal-awal memang scary lah juga kan. Memang kita macam mana, sebab kalau kat uni kita belajar coding biasa, tapi bila dalam kerja ni dia memang betul-betul cabar betul lah kita punya kemahiran ni. So awal-awal itulah yang buat saya stress, tapi dah lama bila saya try juga buat research, try tengok kat internet, try tengok GitHub punya project, refer tu, banyak reference lah. IT ni kita memang kena banyak reference. Kita tak boleh survive sendiri je, kita kena tengok YouTube and GitHub lah. GitHub saya rasa paling penting untuk kita discover, sebab GitHub banyak projek-projek macam kalau kita beli template pun GitHub punya projek tu lagi macam banyak resource, banyak kiranya kita boleh dapat banyak coding yang berguna lah untuk kita refer. Dan itulah, so macam mana saya survive lah kan situation yang saya tak dapat nak buat ni. Waktu saya, salah satunya of course saya ada tanya lecture juga, and satu lagi saya tengok GitHub. Kat GitHub saya cari contohnya projek ni menggunakan Apple Maps kan. So saya carilah projek Apple Maps, then saya download projek tu and tengoklah coding dia satu-satu. So itulah mengambil masa dalam berapa bulan lah untuk saya study juga benda tu. So alhamdulillah dapatlah juga, saya faham lah sikit lah, at least 10% lah macam mana nak buat benda tu, and boleh lah customer pun happy lah, itulah. Okey. Terima kasih Encik Hafiz atas jawapan itu tadi. Jadi saya harap lepas ni mungkin peserta-peserta kita ada motivasi untuk cuba buat aplikasi sendiri juga. Kita tak tahu kan. Betul.
Okey, saya teruskan dengan soalan seterusnya buat Puan Kasmawati. Baiklah Puan, pada pendapat Puan Kasmawati sebagai seorang Head of Solution Integration and Bid Management Department, bagi seorang pelajar, apakah yang lebih penting dan yang akan diutamakan ketika memohon pekerjaan? Adakah kemahiran ataupun keputusan peperiksaan? Okay. Personally kalau kita nak relate balik dengan the video yang kita tengok earlier, you can assume yourself as the company. Okay. So you are the rental company and then you are against other people yang lagi hebat. Okay. Company yang memang produce kereta canggih-canggih. Okay. You as a leasing company kereta sewa ni, you ada 17 kereta saja. And then you are against those company yang giant ni yang memang ada banyak sangat kereta and they have a lot of marketing fund, all those things. So you as a person compare dengan orang lain yang result dia lagi gempak-gempak. So does that mean that you kena give up? Oh, bagi je racan kat dia orang, I memang tak ada harapan lah sebab dia orang tu lagi hebat kan. Oh, programming terror segala benda. I satu benda pun tak tahu. Macam tu. I tell you, I dulu masa dekat universiti, I'm not the, dia panggil 4 flat student. Dean list. I'm not. I'm just the average student. Tapi, if you look now, okay, compare myself dengan, tak adalah kata I ni hebat, I tak hebat. Okay, don't make me as your benchmark. Tapi you can use my experience as your guideline. Because ramai lagi orang lagi hebat, lagi successful daripada I. Okay, I just orang kata apa, survive je lah dalam dunia ni kan. At my level. I don't feel like I'm a good benchmark for you guys. Tapi boleh use my experience as your guideline. Tapi kalau you tengok kan, those yang masa belajar dulu terror gila programming for flat segala benda. Sampai sekarang masih lagi buat programming. I tak kata that hina that situation. Tak. Because kalau tengok kat US, programmers, technical people kan, gaji diorang lagi mahal daripada bos diorang. Tapi reality kat Malaysia ni, kita as technical people, kita ada shilling. Okay, unless kalau you go macam Encik Hafiz lah, buat company sendiri, you know, earn your own money, tak kerja dengan orang, tak makan gaji. Tapi kalau makan gaji hakikat dia, when you're a technical person, there's a shilling of the gaji yang you akan dapat. Okay. And it is known management path will have more salary compare dengan orang yang purely buat technical programming. Macam tu. Okay. I'm not saying that that's the best case scenario lah. Tapi Malaysia is like that. Kita tak macam negara Mak Saleh. Macam tu lah. Okay. So that is one of the reality. Tetapi nak ceritanya, if now you rasa you ni is actually result pun teruk. Okay, academic wise you teruk daripada certain people. Doesn't mean that is the full stop for you. I tell you, for private institution especially, your academic result is just a passport. Anyone yang ada scroll daripada FTSM, they have equal I would say equal room untuk sukses dekat the real world. You dah ada scroll. Everybody ada scroll. That is your passport. You dah ada that passport. Okay? And I'm not saying kalau orang tu tak ada scroll, dia tak boleh sukses. I'm not saying that. Because you tengok lah. Bill Gates lah, whatever kan. Tapi diorang ada dia punya pretext dia orang sendiri. So I don't want to compare that. I'm talking about those yang dah ada scroll. Okay, that is a passport for you untuk pergi interview. Tapi what really happened masa interview? Okay. Masa I pergi interview dekat Mesin Niaga back in 1999, I still remember. I dapat my position bukan sebab my scroll or my academic result. That one given lah. Okay, dah ada. Okay, I know that semua orang yang dah ada scroll, dah ada academic, dah convo, boleh pergi interview. Dia akan tengok sekali lalu, I tengok resume pun I tengok sekali lalu. Okay lah, adalah all the qualification kita nak. Okay.
But I tak compare CGPA 4.0, 3.8, 2.7. I tak compare because you need to remember there's a street smart and book smart punya orang. IT usually you look for street smart. IT So academic is just a passport untuk you datang interview. Dekat interview tu apa orang tengok. That's why very very important bila you nak pergi interview, you kena study, you kena profile the company yang you nak pergi tu. What are the key values of the company? Okay, masa dulu I tak diberi exposure pasal benda ni. Mungkin I diberi tapi I tak faham. Okay, so I did lah some digging about mesin niaga. Okay lah, company IT buat macam-macam. That's about it. I tak go deeper into what are the corporate value of this company. So happen mesin niaga ni dia pentingkan pasal customer service. So masa interview tu, because that time I dah kerja dekat software house for 7 months. Lepas tu I'm looking out. Reason being because my boss masa tu, dia punya lah baik, dia tak bayar gaji I 3 bulan dah. Baik punya boss kan. Lepas tu, okay, this one I cakap kat you you may bump into this kind of scenario lah. Okay, dia bayar gaji I half. So end up dia hutang I 3 bulan gaji. So EPF, sebab it's a small software house, dia kata dia deduct tapi sebenarnya tak. So bila I find out benda tu, I jadi macam okay, that's it lah. I tak boleh stay lah. I know there's no future for me dekat that software house. Tapi it took me like, okay, masa yang I kerja tu 1999, it was the, kalau orang, you guys saya tak tahu, you tahu ke tak Y2K punya cerita. Anyone ever heard about the Y2K tu? So actually what happened is that masa tu adalah algoritma berkaitan dengan tarikh segala benda. So kita nak masuk abad ke-2000. So it was told that whoever yang pakai sistem lama tak convert, okay, dia macam IPv6 punya compatibility kalau siapa-siapa into network. So kalau you tak convert your system untuk jadi Y2K compliant, system you by the time 1st January 2000 terus tak boleh nak on. Okay. So, I kesian dekat customer I masa tu I tengah buat sistem. Walaupun I tak dapat gaji, I stay untuk migratekan customer kepada sistem yang boleh support Y2K. So, masa interview tu, I remember benda tu was like Q1 or Q2 2000 lah masa tu. I pergi interview. And then, it was towards 1999 punya tu. Tapi dia nak enroll I ambil masa Q1 of 2000. So, orang interview tanya I, why now? You dah tak dapat gaji for months. Bos you memang bayar gaji half-half dekat you. Kenapa you still tunggu? Saya cakap dekat my boss, bukan the boss, ada interviewer masa tu kata, I stay because I want to deliver my promise to my customer. I dah janji I akan make them be able to survive by 2K. So I want to deliver that promise. So happen mesin niaga punya tagline is actually helping customer succeed and deliver our promise to customer. Gila dia punya, sorry for my word, tapi nak cakapnya coincidentally my statement tu sangat masuk dengan the company punya value. Walaupun I punya background is actually programming, post yang dia nak ambil masa tu, the interviewer, she's looking for the infrastructure punya engineer tau. Dia panggil system engineer yang akan install, masa tu kita panggil IBM punya barang lah, AS400 lah, macam-macam. Walaupun my credential is actually programming, tapi dia willing nak ambil I a fresh grad untuk train I buat that system engineering tu. So that is the reason why. Kenapa I tahu? Sebab kan during that training, I managed to transfer out to programming programming punya department, application software development punya department. And then after a while I grow with that company, so I start to become kind of champion kat situ. And then the person interview I tu duduk one day dengan I, sit down. Dia cakap you tahu tak kenapa I ambil you in the first place? Because of the customer service yang you cerita kat I tu. Your personal value fit into mesin niaga punya corporate value. Ingat tak? Tak ada cerita langsung pasal kemahiran keputusan I average,
kemahiran I programming. Dia nak ambil untuk infrastructure. I tak kata that, pergilah fail. Tak payahlah buat betul-betul masa final exam. Get like cukup makan punya academic result. I'm not saying that. I'm telling you a use case about kemahiran dan keputusan tu is not the key thing. Bila you nak pergi for job interview. It's your self-value and your attitude tau. Your passion. Maybe dia kata masa the interview, she can see that, the passion in my eyes. So that's the reason why dia ambil. So of course, I think you would know that there's a lot of companies dekat luar. Mesin Niaga is not the best IT company in Malaysia. Okay, you will hear a lot of things lah. So it will depend on your value. But what I'm sharing is actually my personal experience. Macam mana I boleh dapat masuk Mesin Niaga Berhad. So I hope this kind of sharing ni you boleh internalize, you boleh adapt dan you boleh fit into the scenario that you are in. First thing, profile the company yang you nak pergi interview. Tengok apa dia punya corporate value, apa yang dia pentingkan dekat company tu. If it's customer service, talk about customer service. If it's skill set, talk about skill set. If it's benda lain, talk. Kalau Mesin Niaga website, you pergi, dia akan ada tunjuk 5 benda yang kita tekankan. Okay? Integrity is one. So, faham apa maksud integrity tu? Macam mana cerita integrity tu? So, different people, they will find integrity tu differently. But, get to know the company yang nak pergi tu apa value dia. Kalau you go Petronas, dia punya value dia lain. So itulah yang I nak share. Lagi satu tu lah, kemahiran ni you need to be very very open about again and again, macam Hafiz kata, self exploration. Tak payah cerita lah pasal GitHub ke whatever. Semua benda yang you perlukan ada kat internet. Okay? Paling-paling cikai is Google. Source code, apa you nak, you Google, you boleh dapat. Kalau programming lah you nak belajar apa, you nak search apa, semua kat Google, dekat YouTube ada. You want to be certified on paper sahaja kan, you ambil lah satu video 11 jam duk dengar, lepas tu ambil online, boleh dapat. So self exploration tu very very key lah. Itu memang saya memang tak nafikan lah. Kalau kita dekat universiti, okay, ni I share my personal experience beli buku tebal macam ni kan, macam ni tebal. Tapi habis semester buku tu tak bersentuh pun. Baru macam tu lah, macam baru beli awal semester tu, macam tu lah baru dia. Sampai habis belajar lah, buku tu baru. Sebab apa tak baca pun. Okay. Tapi bila kerja, okay, tender yang tebal macam ni, tender dokumen I kena habiskan dalam few hours. So itu nak cakapnya the way kita grow bila kita kerja. Yang buku yang tak tebal mana tu kita tak baca pun in one semester, tetapi bila kerja you automatically akan adapt to the scenario lah, yang self exploration, self learning, semua benda self lah. Company boleh hantar you training, boleh, tapi limited. Budget untuk hantar training ni tak banyak. You kena berebut dengan your peers. Kalau Mesin Niaga ni 1,200 orang, ciput je dia punya budget untuk training. So kalau nak tunggu yang orang kata apa, official training tu, memanglah kena tunggu lah sampai bila lah you tak grow. So it's real. So memang kena explore. Kalau you haven't, start tu. Start dengan YouTube, start dengan Google, macam tu. Buat sendiri lah. Mesti semua orang ada notebook, mesti boleh explore sendiri. Okay, paling-paling cikai handphone. Kan? Mesti ada data plan. I dulu, masa belajar mana ada handphone? Masa kerja first year, tak ada handphone. I semasa second year, barulah. Itu pun handphone yang boleh baling tu, tu certain
binatang yang kita nak kena samak tu dia boleh pengsan kat situ. That kind of handphone. Tak payah cerita lah smartphone. Tak ada. Smartphone was like I think baru je 10 tahun kot. So korang ni buka-buka mata dah smartphone. So memang no excuse untuk you guys tak boleh nak explore. Okay. Tu je lah yang I nak share. Banyak ni menceceh. Okay, sorry lah menceceh banyak. Okay, teruskan. Okey. Terima kasih Puan atas jawapan yang bagi saya cukup padat lah sebenarnya sebentar tadi. Baiklah para hadirin, sekarang saya akan serahkan majlis kembali kepada pengacara majlis kita, Saudari Izzati. Alright, terima kasih Saudari Miza Izzati. Jom kita teruskan webinar Inspirational Virtual Talk Siri 4 dengan sesi kuis di Google Form. Link pautan akan diberikan di ruangan chat box sebentar sahaja lagi. Jadi para peserta diminta untuk memuat turun gambar word search puzzle yang ada di dalam Google Form tersebut. Kemudian para pelajar perlu mencari semua kata kunci yang diingini dan muat naik semula gambar tersebut ke dalam Google Form tersebut. Untuk pengetahuan para hadirin, terdapat 3 hadiah yang disediakan kepada peserta yang paling awal menyiapkan kuis puzzle tersebut. Jadi sebelum memulakan sesi kuis, saya ada sedikit pengumuman di mana majlis akan berehat sebentar selepas tamat sesi kuis dan majlis akan bersambung semula pada jam 9.50 malam. Para pelajar diingatkan untuk masuk semula ke Zoom pada jam 9.50 malam. Sekian, terima kasih. Good luck semua.
Hadirin sekalian, selamat kembali ke webinar Inspirational Virtual Talk Siri 4. Saya harap para peserta sudah bersedia untuk agenda yang seterusnya. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan ini saya serahkan majlis kepada rakan setugas iaitu Saudari Miza Izzat. Terima kasih Saudari Syafiqah Izzati. Baiklah, para hadirin, sekarang mari kita teruskan program dengan soalan seterusnya buat Encik Hafiz. Soalannya ialah, bekerja sebagai seorang pembangun perisian atau lebih mudah digelar sebagai software developer adalah tidak mudah dan perlu lalui pelbagai cabaran, malah harus menjadi seorang yang berfikiran kreatif. Jadi, soalannya, siapakah yang menjadi idola atau rujukan Encik Hafiz dalam melebarkan sayap di bidang ini? Okay. So salah satu kiranya idola saya lah kan untuk yang menjadi rujukan saya ni ialah, kalau dari segi bisnes memang ayah saya lah, sebab ayah saya ni seorang engineer and sekarang dia ada satu company sendirilah, nama dia Silkcode. Silkcode. So company ni kiranya buat robotics untuk hospital di UiTM, dan dari situ company ni juga macam bukan sahaja dia buat robotik, tapi buat juga macam bahagian-bahagian klinik, demo tu bahagian klinik. Banyaklah macam nak explain tu, macam kiranya ayah saya daripada engineer and then boleh masuk dalam bidang medical and then automation kan. So dari situ saya nampak macam sebenarnya walaupun kita belajar course, let's say lah kita belajar course macam IT je kan, kita actually banyak juga relate dengan benda-benda lain macam medical ke engineering ke, sebab everything business ni kan they relate kan with each other. So itulah satu lagi, kalau daripada segi IT itself, idola saya adalah ada seorang co-worker saya adalah masa saya intern di Petronas dulu. So masa saya intern di Petronas, saya ada kenal satu kawan, kiranya satu co-worker lah, tapi dia dah umur dia dalam 30 tahun lah, kiranya macam betul-betul senior saya lah. Tapi dia memang, kenapa dia jadi idola, sebab dia walaupun macam dia student biasa, student macam dia kiranya nak kata results dia pun bagus, student biasa, tapi apa yang dia ajar saya untuk survive basically ialah kita kena macam banyak ni lah. Kalau dia katalah, dia punya advice dia ialah, kalau dalam bahagian IT ni kita kena, bukan nak kata jam kerja, tapi kita kena banyak macam, kita kena banyak jam kerja sebab kita kena gain more knowledge tu. So dia pada awal start ialah starting gaji memang, kalau fresh grad kan memang dalam 3,000 ke 4,000 tak salah. Awal memang struggle lah kalau kita fresh grad dan kita nak dapat gaji besar tu, memang susah lah. Tapi apa dia ajar is kita kerja dengan satu company ni and then dah dapat cukup knowledge, kita kita approach company lain tapi minta gaji sikit tinggi, and then eventually sekarang yang dia masa kerja Petronas tu, dia dah gaji dia 20k lah. So macam kiranya macam saya dapat macam kiranya motivation dengan someone yang actually betul-betul dah pengalaman, and dari situ lah saya rasa macam dia banyak lah, dia yelah of course lah, dia masa saya intern kat Petronas tu memang saya tengok dia punya kerja memang sangat-sangat profesional lah. So memang level saya tu memang betul lah,
saya pun memang no match lah untuk saya punya skills tu memang tak boleh match lah dia punya. No wonder lah kenapa gaji dia kat Petronas tu 20k kan. So itulah satu idola saya lah untuk yang bahagian IT. Terima kasih atas jawapan itu tadi. Sekarang kita akan bergerak ke soalan seterusnya buat Puan Kasmawati. Sebagai seorang yang sudah lama berkecimpung dalam bidang ini, sudah pasti Puan Kasmawati pernah bekerjasama dengan pelajar pelatih di syarikat tempat Puan bekerja. Pada pendapat Puan Kasmawati sendiri, apakah yang patut dilakukan oleh seorang pelajar pelatih bagi memantapkan kemahiran yang diperolehi sepanjang tempoh latihan industri? Okay. As what I dah bagi tahu tadi, I masuk Mesin Niaga pun as a internship program, bukan internship program, management trainee program. So means fresh grad masuk then they train me from ground zero. Walaupun benda tu dah 20 years plus back, tapi that experience tu masih lagi fresh in my mind. So I still remember the things that I go through masa tu. And when I actually been tasked to head a department, pegang management role, I also nak kena, orang kata Mesin Niaga, we have this program, bila kita dapat project dengan government, we need to give back to government. So one of the area is actually to train the local talent. That's why continuously Mesin Niaga akan sentiasa ada management training program. Okay, so for now kita panggil program tu is Protoje. Fresh grad yang kita ambil dan kita train untuk kita serap masuk kalau kata the talent is actually sesuai. Okay, so untuk you guys, I highly recommend untuk you masuk and join the Protoje program because kita punya dia panggil turnaround rate. The rate yang kita ambil absorb as our contract staff is actually 90%. So Mesin Niaga is very very serious about train local talent, fresh grad and kita absorb that as our contract staff. Memang kalau sekarang ni you go mana-mana majority akan ambil contract lah, belum permanent. So after few round dia renew contract then of course dia akan consider untuk jadikan permanent lah. So that kind of thing. Ni iklan sikit. But nak bagi tahunya berkaitan dengan pengalaman dengan pelajar pelatih memang sentiasa ada within my team. Okay, I think last 2 years ke last year kita absorb 2 to become our permanent staff lah dalam our team member. So one thing actually macam mana employer ni sebenarnya dia nak apa dalam dia punya employee ni. Dia nak macam dia panggil peace of mind that if I have this staff, I bagi apa-apa kerja kat dia, of course lah within dia punya jurisdiction, within my department punya jurisdiction, I boleh tidur lena malam knowing that this person akan cuba yang terbaik untuk deliver. Kalau dia tak boleh, dia akan shout, dia akan escalate, dia akan bagi tahu. So that thing, kalau you boleh bagi that kind of feeling to your direct report, you be safe. Tak kira lah you position apa pun dekat mana-mana. So itu bendanya yang you kena buat. Tapi you akan kata, I fresh grad, macam mana I nak buat benda tu semua? Kan? Okay. So biasanya bila you fresh grad, company yang seriously nak train you, nak ambil you, dia akan appoint mentor dekat you. Dia ada mentor-mentee program. The senior staff dia akan handhold dulu awal-awal tu, maybe for the first 1 month, 2 months, handhold, tunjuk ajar kan macam mana nak buat kerja. Then after that dia akan main tarik tali lah, lepas sekejap, tarik sekejap, that kind of thing. So benda-benda macam tu untuk company yang bagus dia akan buat. Dia bukan kata ambil, dia campak dekat laut, suka hatilah nak tenggelam ke, nak timbul ke, nak lemas ke, that kind of company tu ada. So it's your call lah kan, kau dapat company macam tu, you nak stay ke, you tak nak. Okay, company macam tu pun ada.
That kind of approach tu memang kamikaze, you memang akan cepat belajar lah. Okay, tapi is your choice. Now, one thing first, self-explore and self-learning. Benda ni kan, every other question, I akan sebut self-explore, self-learning. IT tak boleh lari. Okay, Hafiz pun mention banyak kali. Bila dah terror macam mana pun, there's always point yang macam dia nak kena belajar benda baru. Okay, macam contohlah, use case lagi my personal experience. I was tasked to do application development, kan? Tapi masa dulu-dulu, application development, I don't know lah you guys, how far you guys involved buat application development. Zaman I buat application development dulu, I punya project, I akan jaga like module on my own. Start daripada user requirement, design, lepas tu I buat GUI dia, the design of the interface, the design of the system, database dia macam mana, the flow macam mana. Lepas tu I akan buat programming sendiri, be it business level, be it database level, be it lah integration layer segala benda. Lepas tu I akan buat self-test, I akan buat all the test required, data migration, semua benda kena buat sendiri berkaitan dengan that module. I kena train the user, sampai Z lah. That's how my job scope. Tapi I perasan of late, okay, developer kat Mesin Niaga ni, dia dah jadi tersangat modular to the level lah. Satu screen, okay, button add satu orang buat, button delete satu orang buat, button update orang lain buat. Tak payah cerita lah, design orang buat, GUI orang lain buat, database layer orang lain buat, data migration definitely DBA buat. So itu cara sekarang, teknologi sekarang yang modular. Konon-kononnya modular. Tapi itu adalah dia punya limitation. Tapi macam mana cara you nak coexist, nak buat kerja? Because betul lagi jadi complicated lah sebenarnya. But still, the teamwork tu nak kena ada. So bila you kerja dengan company, you tak boleh lari daripada teamwork. So kalau you jenis yang long ranger, tak boleh buat kerja dalam kumpulan, you need to change. Bila kerja dengan company, benda-benda tu tak boleh. Communication skill is very, very key. You need to know when to press a button. Bila you tak boleh buat, you jangan like simpan sampai benda tu meletup. Oh baru, boss, I tak boleh buat. Tak boleh. You need to know, you will learn lah from time that tang mana nak escalate, tang mana you nak explore further. Itu pun satu hal yang you nak kena, orang kata apa, be cautious about. Dia bukan like sembrono je. Kalau kerja dengan orang ni ada deadline kan, company ada deadline nak kena meet, especially project. Bukan sembrono, tak apalah, self-explore, self-learning forever. Project tu 3 bulan, 4 bulan ke-6 pun masih duduk self-learning, self-explore, tak boleh. So there is a time clock yang you kena, okay boss, I need help. Yang tu you kena tengok the company punya culture, but escalation need to happen. Okay, lagi satu, I nak advise, benda ni you kena ingat. Okay, jangan berat tulang. Tadi I first soalan I dah bagi tahu kan, don't draw your line so much. Okay, I punya JD ABC. Do not stick ABC so much. Kalau bos you kata buat XYZ, okay, you kena berhalusi dan tengok, okay? Because my personal experience bila my boss nak move I to the next position, dia akan throw dulu I buat kerja macam-macam. Tengok I ready tu to the next level. Dia tak hantar I pergi training. Daripada dia panggil associate software engineer, jadi software engineer, senior software engineer, dia ada dia punya different JD dia. Tapi bila I dah buat satu kerja tu, tiba-tiba bos I suruh I buat. Bukan kerja I, buat. So kita ni, okay, buat je lah, buat. And then deliver. Buat, deliver, communicate, escalate segala benda. So one point bos dah kata, okay, now you're ready, I move you to the next level. Jangan berat tulang. And then biasanya bos ni, dia akan reward staff yang memang stretch lah themselves. Okay. I tell you, my boss is a Chinese person. Okay, daripada day 1 sampai sekarang. I nak cerita from the angle, korang jangan duk fikir pasal race tak sangat.
Be it Chinese, be it Malay, be it Indian dia punya cerita satu je bos ni. If you have your value, you contribute, dia akan reward you accordingly. Okay, I been tagged as anak mas bos because I deliver. I deliver as per what I need and sometimes extra. There is sometime tu, I dapat 2 kali increment 1 tahun. Reason being because I stretch myself. So, fresh grad. I ni budak kampung. Dah lah. Ni team I semua Chinese. Boss pun Chinese or I don't stand a chance. Don't have that kind of mentality. Okay? You ask me, it never become a burden sebenarnya. As long as you can put your value on the table, your value is there, people will appreciate you. That kind of formula will not run. Okay, itu satu hal Jangan ada that perception pasal race ataupun apa. Sebab kita sekarang itu zaman moden. That kind of thing tak exist anymore. Okay, lagi satu, bila you buat kerja, jangan jadi robot. Bila bos kata, okay, buat ABC. You pun tak programmer. Okay, anything lah technical, be it programming, be it network, nak buat nak configure barang ke apa semua kan, nak configure server security, nak configure dia punya barang-barang security tu. You kena, bila orang suruh you buat kerja, you kena pause sekejap. You kena ask yourself the what and the why. Orang suruh aku buat ni, kenapa? What is the intended outcome of this task? The moment you faham benda tu, then only you boleh deliver as per what is required. Kalau bos kata you buat ABC, you pun buat ABC. ABC untuk apa tak tahu? Kan? ABC macam apa tu, Didi and Friends ke ABC yang cendol ABC tu? Kan? So, you kena faham apa dia punya expected outcome dia. Kalau you biasa tengok macam mana cara user translate ni pokok dengan buai pokok tu. I tak tahu masa you belajar you dapat tak this kind of narration about user nak bagi requirement. So dia pun lukis lah pokok, ada buai, lepas tu ada apa tah lagi kat situ. And then bagi dekat orang buat design, dia pun cerita. Dah keluar cerita lain. Last sekali jadi apa? Pokok yang tumbang dengan tu. Same goes cerita pasal gajah kan. Tutup mata semua orang. Okay, yang pegang ekor ceritalah pasal ekor. Yang pegang kaki ceritalah pasal kaki. Yang pegang belalai ceritalah pasal belalai. Yang pegang telinga ceritalah pasal telinga. Tapi kalau we ask each other, kenapa dia suruh kita buat ni? Kita faham tak apa benda sebenarnya the intended outcome dia? Then only you boleh deliver as per what customer nak. Then only you will excel in your career. Okay, most of technical people, bila orang suruh, dia main langgar je. Oh, buat ABC. Okay, ABC, siap. ABC apa? Tak tahu. Dari segi real world is actually bila orang buat support Okay, server down. Pergi dekat customer, tolong tolong fix the server. Dia pun pergi. Pergi kat customer, masuk data center, dah siap balik. Tak cakap hi dekat customer, tak cerita apa dia buat, tak cakap pun I dah siapkan kerja, balik je. Customer tu tak tahu apa benda. Dah okey tak okey. Bila you pergi buat, the why is actually to get the customer to satisfied. Bukannya nak go and fix the server. You need to handle the customer satisfaction. That is the ultimate goal. You go and fix the server, settle, tapi it doesn't meet the intended outcome. To jaga customer satisfaction. So macam nak jaga customer satisfaction? Bagi salam, cerita I nak buat ni, okay tengok I buat ni, okay now dah settle. You need anything, call me. Barulah you dapat achieve the customer experience punya objektif. Because walaupun bos you kata pergi betulkan server, but sebenarnya kalau ikutkan company, nak jaga customer punya satisfaction. Itu dia punya intended outcome. So, you kena fikir from the angle. Walaupun you fresh, walaupun you senior, benda macam ni jarang orang buat. Bila orang suruh buat, pause, faham apa the intended outcome. Lagi satu, jangan malu bertanya. Okay?
Oh, I fresh grad lah. Tak ada orang nak layan lah. Malu lah. Kalau I tanya nanti kena marah. Benda macam tu. Jangan. You kena tanya. Orang kalau you tanya first time marah. Second time marah. Third time marah. Fourth time dah kesian dah. Mesti akan tolong je. Sebusy-busy mana. Kalau you tak tanya, benda tu tak jalan. Lagi kena marah. So, tanya. Okay? So, itu lagi satu. And one of the thing is berkaitan dengan kita ni orang baru dekat satu tempat tu. Jangan segan untuk mingle around. Berkawan dengan senior. Jangan Allah tak ada orang nak kawan lah. Kita kawan sama-sama geng kita lah. Masuk Porto J 2-3 orang ni duduk bertiga je lah. Tak ada nak kata apa mingle around. Tengok company tu dia ada social event apa. Petang-petang kalau guys pergi main futsal ke, pergi main bola ke, pergi jogging kat taman ke, main pingpong ke, main pool ke, join benda macam tu. Malam-malam main badminton ke, that's how you socialize, that's how you create your network. So bila you dah kenal these people, you know, bonding masa this kind of event, then only bila you nak buat kerja kan nak tanya ke, nak minta tolong apa, so senang. So this is the tips yang I boleh bagi when it comes to kita nak pergi ke tempat baru. Macam mana kita nak fit into the environment. Nothing technical. This is all about kita punya social skill. Betul tak? So social skill ni lah yang jarang orang buat. That's why kalau macam Misi Niaga, internship program, the first 3 months, soft skill. Dia tak terus pergilah buat programming, tak ada. Tapi kalau Proto J, I tak sure lah sekarang Proto J macam mana. Still ada that soft skill ke tak? By right ada. Okay? Okay, itu saja. Again I ni memang lagi banyak menceceh daripada tu. So my language tu guys is always dia panggil bahasa simple, bahasa pasar yang orang kata apa layman. I hope you can get the point yang I nak deliver to you guys lah. Okay? Alright. Okay. Kita akan beralih kepada soalan seterusnya. Sekejap. Okay, soalan seterusnya berbunyi macam ni. Jika tidak keberatan, bolehkah Encik Hafiz dan Wan Kasmawati kongsikan pengalaman yang menarik yang pernah dilalui sepanjang berada dalam alam pekerjaan ini yang boleh dijadikan inspirasi kepada para pelajar? Mungkin Encik Hafiz boleh mulakan? Okay. So, kiranya pengalaman yang menarik lah kan. So, satunya ialah dapat kenal orang baru lah. So, macam bila saya buat bisnes ni kan, bila buat ambil job ni apa ke, saya ada travel pergi macam pergi negeri lain, and then ada juga buat workshop kan. Saya dapat juga job untuk kiranya buat workshop ajar pasal app development lah dekat community rumah. So benda yang menarik tu bila kita dapat kenal ramai lagi, kita dapat macam tunjuk diri kita dekat orang lain, and yalah basically dapatkan silaturahim dengan ramai lagi orang. Itu yang buat saya macam betul-betul happy lah. Macam bila buat kerja ni, duit tu memang yalah duit, tapi yang lagi buat kita macam seronok dan happy tu bila kita dapat kenal ramai orang dan kita rasa lively lah. Kerja kita ni tak rasa macam lonely sangat. Kita tak rasa macam kita ni rasa macam kerja kita rasa kita buat seorang je. Bila kita dapat kenal ramai orang tu, dia bagi kita macam nak kata itulah bagi kita satu perasaan tu yang kita actually tak lonely pun. So itu satu benda pengalaman yang menarik. Satu lagi pengalaman yang menarik ialah apa nak cakap itulah boleh kata yang
sebelum ni rasa macam orang lain tu lebih bagus kan, sebab mungkin result dia lagi bagus and mungkin macam orang lagi banyak achievement. Sebab saya pun nak kata saya bukanlah for flat punya student pun, saya pun student macam student biasa macam siapa student. Tapi yang buat saya macam gembira is bila contohnya macam company besar kan, macam Petronas ke apa ke, bila saya masuk intern Petronas kan, saya tengok nak ikutkan UKM students sikit je, banyak budak UM. Tapi yang buat saya rasa macam yelah, macam amazed lah juga, macam wow, even kiranya saya boleh compete dengan orang-orang, walaupun saya ni result ni biasa-biasa je, results macam yelah, kiranya macam average, betul-betul average lah. Tapi saya dapat compete dengan top university kat Malaysia lah, macam orang-orang UM ke apa, and dapat work the same level dengan diorang. So itulah one thing about kerja ni, it's all about kita punya macam point kata tadi kan, kita punya pelajaran tu macam pasport je. So yang penting company nak tengok kita punya apa yang kita capable of buat. So company memang tengok apa yang kita capable lah untuk buat. That's why kenapa portfolio tu penting sangat. So nak ikutkan macam kalau mostly yang kerja-kerja job-job yang saya dapat ni, memang mostly cara saya promote-nya lah ialah LinkedIn. Kalau you guys pernah dengar kan LinkedIn kan, LinkedIn tu basically memang rasanya memang overrated, memang rasanya semua orang tahu lah kan. So LinkedIn kalau boleh dari sekarang kita build kita punya LinkedIn punya profile, sebab dari situlah kita boleh promote kita punya achievement, kita punya skills. So nanti saya akan sharekan link LinkedIn saya, tapi basically most job yang saya dapat memang mostly pada LinkedIn. And why, kenapa diorang pilih saya? Mostly diorang kata, walaupun sebab saya ni belum, kiranya saya grad lagi bulan 8 ni baru habis. Walaupun saya ni nak kira fresh grad, saya belum grad lagi. So basically, tapi kenapa diorang still boleh pilih saya? Sebab diorang tengok projek-projek yang saya dah buat. Diorang tengok saya punya basically portfolio saya, macam diorang boleh trust. So diorang ada satu company lah yang approach saya ni, dia kata kenapa dia pilih saya, padahal boleh je pilih orang-orang yang dah 3 tahun experience and orang dah basically dah kira boleh, yelah, orang-orang banyak lagi orang fresh grad yang dia boleh ambil, tapi kenapa dia still ambil orang yang belum grad lagi? Sebab dia trust, dia know yang dia tengok dia punya, saya punya portfolio ke apa, dia trust yang ini boleh buat. And yelah, so alhamdulillah apa job dia kasih tu pun saya boleh buat. So itulah benda yang buat saya happy bila saya tahu yang actually kita ni, walaupun kita nampak orang lain macam lagi achievement lagi besar daripada kita, and kita rasa macam kita ni tak nak compete dengan orang, actually sebenarnya kalau kita betul-betul percaya kat diri sendiri, actually kita boleh become better lagi actually daripada orang yang kita rasa dia tu lagi better daripada kita. Macam tu lah. So itulah yang pengalaman baik lah untuk saya. Puan Kasmawati, boleh teruskan? Terms of experience ni sebenarnya banyak, but here I would like to share 2. Okay, first masa my early days lah, bila I buat project. The first 2 project was a small one, the first year tu.
project yang 50,000 that kind of thing. So I buat seorang-seorang, that one biasalah. The first big project yang they get me involved was like early 2000. This is nationwide rollout, buat satu dia panggil core system untuk one of the agency dekat Malaysia is distributed architecture. Regional base, nak kena buat data migration, segala benda lah. Okay, so dalam team kita orang ni pula, sebab team Microsoft dekat Malaysia Niaga was new. So memang dalam team kita orang memang muka muda-muda, fresh grad. Team leader je lah yang dah senior. Masa tu dalam 6 tahun dia punya experience. Tapi sebab dia pun satu hal awet muda, so nampak macam muda juga. So bila pergi meeting, first meeting kick off, user requirement, muka muda-muda, customer punya confidence level pun tak ada. So what happens is that customer hantar surat dekat kita orang punya boss, the owner, and then dia minta tukar team sebab dia kata dia tak ada confidence level because it's all fresh. This is turnkey project. We are talking about core revamp, nak replace, nationwide rollout, distributed, regional base, yada. So hantar surat, minta tukar. So then my boss pergi jumpa and then dia bagi tahu, give these people a chance, few months, then kita tengok kalau betul nak tukar then only tukar. So masa tu memang customer tak nak layan kita orang lah, muka ya Allah beringus lagi kan nak buat projek yang kritikal. So my boss pun, I ingat lagi, bagi Apple seorang satu, okay, take this a challenge, we deliver this project. So kita orang pun berhempah pulas lah buat, okay, and then deliver successfully. Sampai sekarang that customer yang hantar complain letter tu jadi best friend. So that kind of satisfaction, life experience yang you akan dapat. Orang tengok muka you, orang akan judgemental. Orang tengok physically dekat you, orang judgemental. Oi, aku nak bagi projek besar dekat orang macam ni, boleh ke? That kind of thing tau. Confidence level memang tak ada lah masa tu. Kita orang fresh grad semua. Tapi inilah dia jadi boleh pergi nationwide, buat data migration segala benda. And project tu successful. Tak ada apa-apa defect. So that is actually sampai sekarang a sweet memory yang kita orang boleh ingat lah. So memang kita take the challenge and we deliver. So satu. So untuk you guys, bila you guys bump into this kind of situation, do not give up. Okay, korang kena prove to these people that you can do it. Because itulah yang akan lift your spirit untuk strive further dalam your career. Okay, itu satu. My second experience yang I nak share is actually from the angle, yes, you mungkin start daripada you tak tahu, then to one level you jadi the best dalam whatever that you are doing lah. Nak buat programming pun pejam mata, tak payah nak buat apa, pejam mata je siap. Okay, you will reach that kind of level tau. And day in, day out, you macam dah macam lah, tak ada apa challenge lah, macam hidup ni tak ada masalah lah, bagilah apa-apa boleh buat. Tapi lama-lama you bosan. Kadang-kadang you enjoy your work, you tak perasan tau, you dah start stagnant, tak ada move dah. Sebab you memang dah macam tu je lah, tak boleh nak buat apa dah. Okay, so being myself, report dekat my boss perasan awal. So I was lucky. Then my boss macam perasan that I have ada potential talent yang dia boleh asah lah. Tapi masa I buat technical, buat programming tu, I memang banyak benda I tak suka lah. Okay, especially 3 benda. I tak suka orang sales, I tak suka buat documentation, I tak suka buat kerja-kerja macam jumpa orang. Jumpa orang, nak kena bercakap-cakap, malasnya. Okay. Tapi my boss masa tu challenge I tau. Okay, dia kata, I want you to explore untuk move to pre-sales punya role. Pre-sales bukan sebarang pre-sales lah, solution architect terus. Dia bukan that focus on application development. Okay, kalau korang biasa tengok Dr. House, siapa pernah tengok Dr. House? Ni cerita ortodok sikit lah. Kalau korang yang baru-baru sikit mungkin the best doctor yang minat medical. Tengok tak cerita tu? Tak. Korang orang IT tak suka tengok cerita. Okay, tengok cerita Korea lah. Korea ada satu cerita pasal macam similar macam the best doctor or Dr. House ni.
So dalam cerita ni, kan, kalau macam ada orang sakit dekat hospital kan, sebab I dulu kan ambil medik sampai sekarang, tengoklah cerita health ni, okay. So bila katalah critical illness kan, dia akan ada satu group of specialist tau. Be it heart specialist lah, gynae lah, whatever lah specialist, dia akan group together, analyse all the symptom, all the data dia dapat. Within that specialist tu, dia akan ada satu orang lead. Tu dia panggil, kalau in real world dia panggil the senior consultant. Itulah role Dr. House yang dalam that group. So dia adalah the lead. So sama, dalam dunia IT, you will have a lot of specialist tau. Bila you nak buat satu solution, turnkey project besar you akan involve orang yang application specialist. Dia bukan cerita pasal programmer tau, the person yang boleh design system. Orang yang boleh design network, orang boleh design the computing side, orang boleh design the security side, yang boleh design on the database lah, the backup lah, macam-macam segala benda tu, kita akan group together untuk diorang craft portion diorang. Tapi siapa yang akan bring the pieces together, siapa yang akan narrate, siapa yang akan get all these specialists to work together in hand, then come up with satu working complete proposal. That is solution architect. So that is my role. Solution integrator ni sebenarnya adalah we integrate multiple component, bring the pieces together and make it macam satu working solution. So itulah I punya role yang my boss suruh buat. Wahal masa tu I was a developer, a application specialist masa tu. Tiba-tiba nak kena lead everybody. So dah lah kena buat yang pre-sales, masih buat proposal tau. Pergi jumpa customer, ambil requirement, buat proposal. Something yang tak exist lagi. And bila buat proposal meaning you kena buat documentation. So my boss challenged me to do that. I macam, boss, I tak minat lah buat documentation. Please lah, I hate sales people. Tapi bos I kata, put it a thought and consider that. So, sebab kenapa, I masa tu I tak perasan that I memang dah bosan tau buat benda yang sama, repetitive all the time. I already at my ceiling level. I dah macam tak ada room untuk grow dah. So, lama I fikir buat semai istikharah segala benda, memang dalam keadaan tak nak tu. Then I say, okay lah, betul lah sebenarnya I memang dah bosan. Why don't I give it a try? So I cakap kat my boss, okay, I will try for 3 months. Kalau I tak suka, I will go back to my application development punya department. So I pun start lah buat benda tu. Okay, so my message here is actually, bila you buat kerja, you jangan easily get complacent or stay static dalam satu benda yang you buat for long. Open yourself for change because change will happen, especially in IT. You tak boleh static buat satu benda for long time, you will get bored or you will get obsolete. You akan jadi dinosaur. So you kena, dalam I punya career ni, I tak tahu berapa kali dah turning point I. Dah tukar role banyak kali. So, walaupun I stay dalam satu company, but I tukar role. Okay. Cuma, when it comes to solution architecting ni, I dah berada dalam this department since 2006. I was the solution architect, then become, itu lagi satu lah. Daripada technical path ni, I tak suka buat management, my boss suruh I buat management. Itu pun dalam keadaan paksa rela, but I take the challenge, now I'm in the management line. So you kena macam always open yourself for challenge. You just need to ask yourself, minat tak minat? You want to give it a shot ke tak? Itu you kena make the decision. Tapi yang penting, you need to open yourself for change. So my turning point, my sweet experience kat situ lah. Kalau you tanya I masa tu, then I ask around juga my senior-senior, dia kata, tak bijak lah. Buang talent lah nak pergi buat pre-sales. Okay, skill tu nak buat kat mana? Campak, buang, membazir. That kind of experience. And then memang tak adalah sejarah application specialist buat solution architecting.
So the sweetest experience is that I managed to turn, and then sampai sekarang, okay, since 2006, I tak bosan buat. Because it's so dynamic, the job role that I'm doing now. So it's the turning point of my career. Not to say that, you know, I'm at my peak, no. Still got room untuk I improve myself, for me to learn. Tapi nak cakapnya, if I were to share dekat korang, bila korang dah sukses at one point tu, open yourself for growth. Jangan stay at one point macam tu. One day you will remember this advice. Now you mungkin aku terkapai-kapai lagi, tak tahu nak kerja kat mana, dah cerita pasal moving to the next level. But you will face this one day. So I'm sharing dekat you my personal experience. How do I, orang kata apa, embrace the change in my career. Cuma itulah, you be lucky kalau dapat bos yang memang faham you. Jangan harap bos you akan dapat this kind of boss. You are lucky if you get one. But you yourself kena tanya yourself from time to time. Am I okay? Am I complacent now? Do I need to move? You tanya. Jangan sampai, you pernah dengar tak cerita yang pasal katak dengan yang dalam air panas tu? I lupa dah term dia tu apa. Pernah dengar tak cerita tu? Okay, katak dia in a boiling water. Okay, so bila dia dalam air kan, dia complacent lah. Oh, sejuk best. So bila orang panaskan air tu, katak tu macam relax je, tak ada masalah. Oh, panas boleh tahan. Tapi actually dia consume the body punya energy tau. So katak tu need to make a decision to jump at the right time before dia lose semua energy dia. Ni talking about you tau. Bila you nak decide yourself to make that change. Kalau you decide nak make the change, masa you dah habis energy, you dah tak ada a good energy untuk you lompat. Last sekali katak tu akan mati dalam the boiling water. So same goes to you. Bila you are in the position yang you rasa macam aku nak bangun tidur pagi-pagi pun dah tak semangat. Nak pergi kerja pun dah, you know, macam I'm dragging myself to go to work. It's already a signal your body is telling you. So you jangan complacent. Itu je the word dia. Jangan complacent. If your body is sending you a signal, listen to your body. Okay? Our body know us better than we know ourselves. Okay. So itulah I punya jawapan. Hopefully menjawab soalan lah. Okay? Terima kasih. Terima kasih Pak Kaswati atas jawapan yang sangat-sangat padat lah. Mendalam maksud dia. So kena perhalusi. Okay. Okay, hadirin sekalian. Seterusnya, kita akan beralih kepada sesi soal jawab. Peserta yang ingin bertanyakan soalan kepada panel kita boleh menekan butang raise hand terlebih dahulu atau meletakkan soalan di ruangan komen. Okay, soalan pertama yang saya sediakan ialah, soalan ini saya tujukan kepada Puan Kasmawati. Jika sekiranya seorang itu sudah tamat pengajian tetapi belum berpeluang untuk mendapat pekerjaan, sedangkan rakan yang lain telah pun berada di alam pekerjaan. Jadi pada pendapat Puan, bagaimana seseorang itu nak mendapatkan balik semangat dia dalam situasi tersebut? Okay. Sebenarnya IT ni is actually much simpler compared to other industry. Okay, one thing because kita punya tools or platform tu memang bersepah dekat luar. Internet, linking, Cik Hafiz mention kan. Kalau kita stay static, easily kita akan rasa rendah diri, alamak habislah aku kan, orang lain semua dah kerja kan. Okay. Tapi kena ingat IT ni maksud dia is all about you creating your credential, your profile. So kat mana you nak expose benda tu, you ada linking, you ada macam-macam. Okay. Okay lah, bila you pergi kerja, orang nak look, oh you tak ada experience lah, you tak ada ni. Kerja lain susah tau untuk you develop your experience without you have a job.
IT tak ada. You minat explore, okay, you buat ni, you update dekat your linking, I dah buat ni, dah buat ni. I dah buat prototype macam ni, yang ni macam ni. I dah buat application macam ni. I dah explore Kubernetes, macam ni. Pernah dengar Kubernetes platform? I dah explore open source, I dah explore Java, I dah explore ni untuk orang buat development kan. Security, I dah tengok Symantec product, I dah tengok dah FireEye. Benda macam tu tau. Everything benda tu sebenarnya available online. Okay. So, untuk you yang belum dapat kerja, jangan risau. You kena self-explore sendiri-sendiri. Whatever new thing you learn, update your profile because your future employer akan tengok your profile, your credential dekat those online profile. Okay, be it linking, be it kat mana-mana. Okay, so you punya value tu sebenarnya boleh grow with or without a job. Okay, macam Cik Hafiz, dia banyak projek. Of course, I'm sure dalam dia punya linking tu memang bersepah lah dia punya experience tu. Those are the thing yang akan ikut you. Lagi satu, jangan duduk sendiri-sendiri. Okay, you kena kreatif, pergi cari apa-apa program untuk you networkkan diri you untuk you reskill yourself. Nak join network ni, support system ni. Dekat Malaysia kita ada macam HRDF, bawah Human Resource punya Ministry. HRDF ni dia ada banyak sangat program yang free yang dia sponsor student untuk dia reskill. Bila you join benda-benda macam tu, then it's actually a different kind of exposure to the industry. Be it whatever things yang you nak buat. So, pergilah godek HRDF ke, dia ada lagi yang bawah MDEC, I lupa dah apa nama dia. Tapi dia banyak sangat program kat Malaysia ni yang you boleh explore and reskill yourself while you nak cari kerja. Itulah my advice lah untuk those situation. Okay? Okay. Soalan seterusnya saya ingin tanyakan kepada Encik Hafiz. Encik Hafiz kan masih belajar kan? Jadi macam mana Encik Hafiz bahagikan masa tu dengan buat aplikasi, dengan masa belajar, assignment dan sebagainya? Macam mana saya bahagikan kan? Okay. Sebab saya actually anggap saya punya assignment ni as kerja ke. Macam, basically memang kerja pun. Tapi macam kiranya untuk saya buat kerja, saya kena habiskan dulu study ni lah. Kiranya study tu memang penting. Memang kiranya memang saya kena prioritize kan. Kalau boleh itulah macam study tu saya akan habiskan secepat yang boleh. Dan baru saya fokus kerja. Tapi kalau macam assignment tu kalau tiba esok ada quiz ke apa, memang kerja tu saya biarkan dulu lah. So basically saya akan prioritizekan saya punya studies dulu. Dan macam once dah kiranya macam settle semua assignment, settle semua quiz, dan saya memang go all out lah dekat kerja saya. So memang akan ada masa yang saya akan tidur lambat. And memang a bit unhealthy punya lifestyle, tapi itulah dia punya macam itulah cabaran dia lah kan. So tak ada benda yang senang. So semua benda perlukan sacrifice. So itulah basically itulah struggle dia, tak tidur malam untuk settlekan. Tapi yang penting ialah studies itulah yang kena habiskan betul-betul lah. So Uish, susah juga tu. Asyik nak study lewat malam kan. Okay. Jadi dengan berakhirnya sesi soal, saya rasa peserta tak ada soalan lagi kan? Dah tidur kot semua orang. Okay. Okay, kalau macam. Nak tanya boleh tak? Sorry, saya last lah. Okay, teruskan. Sorry, saya nak tanya Puan Kas, boleh tak? Boleh. Macam saya, tak tahulah, saya ada fikir nak bekerja dalam bidang IT, what we call that, multimedia, but
bukan kat Malaysia. Tak tahu apa pandangan Puan Kas kalau saya nak cari kerja di luar Malaysia. Is it proper or I should stay in Malaysia and just improve our industry? Okay. So basically the question is dari segi geographical dia, demographic wise, where should we work? You ask me, right? Sebenarnya when it comes to IT industry, dia tak kisah you tu physically kat mana. There is people yang dia duduk kat Malaysia sebab sekarang ni semua benda online. Semua benda is macam I pun work from home. Tak kisah kat mana, work from anywhere actually. So macam especially creative punya industri ni, I have a friend punya, bukan friend lah, friend of friend yang anak dia kerja dengan Korean company buat anime. Tapi that person duduk kat Malaysia. Dia somehow communicate online, orang tu bagi job dekat dia, then the money yang bayar tu transfer online. So but the person is actually ada kat Malaysia. So physically where you are tu, it doesn't matter. Yang penting sebenarnya you minat buat apa. Some people dia nak pergi kat luar tu sebab dia nak travel. Not so much sebab kerja tau. Dia nak travel dan nak kerja. That one is different intention. That's why orang pergi keluar. I also known certain people dalam industri, especially orang security. Security yang we talk about the dark web. I tak tahu korang pernah dengar the term of dark web. Yang you know the hackers yang memang betul-betul underground, yang memang takkan surface. Kalau korang tengok cerita The Blacklist, that kind of life. So some of them memang diorang ni jenis yang kena pergi overseas bila dia nak kena buat certain task. Tapi dia punya dia panggil apa, dia punya cave dia is still dekat Malaysia. Habis kerja dia balik. Dia pergi dan habis kerja dia balik. That kind of thing. My friend yang kerja kat overseas pun ada. Tapi most of them pergi overseas tu bukan sebab kat Malaysia tak ada kerja. No. It's because the person themselves nak merasa duduk kat luar, nak merasa exposure kat luar. Okay, I have a staff. Dia dulu solution architect bawah my team. Lepas tu dia macam duk usah-usah dekat luar macam mana kan. Kerja dekat Malaysia okay. Cuma dia kata, boss, I want to migrate. Kenapa? Sebab I memang my ambition is actually I nak migrate. I tak nak duduk Malaysia. So dia bawa lah anak dia, wife dia, I think last 5 years. Dia pergi Switzerland. Minta PR student dulu, lepas tu dia kerja as professional kat sana, and somehow sekarang dah dapat lah dia panggil apa tu, the PR lah dekat sana. Switzerland senang kan. So I also heard people yang pergi ke Dubai sebab apa, payment kat sana lagi tinggi, that kind of thing. Okay, cuma one thing yang you should also consider, you tanya yourself, you nak settle down kat mana. Ni I talk about because I ni dah consider dalam nak masuk ke senior citizen lah, senior citizen. So nak portray the image dekat korang. My friend yang kerja kat luar, BIT, benda lain, dia punya challenge is this. Bila dia nak settle down, dia nak kahwin. Okay, problem dia adalah anak dia tu. Dia nak anak dia tu duduk kat luar ke, duduk kat Malaysia ke, dia nak inherit what route. Okay, lepas tu the other consideration is bila you ada parents. Okay, parents yang dah tua mungkin you nak kena jaga ke, you tak nak. You know, bila dia dah masuk to stage yang you nak kena jaga tu, you nak kena balik. That time, bila you nak kerja, you nak U-turn balik, you kena be able to orang kata apa substitute ataupun downgrade yourself lah, sebab gaji kat luar mungkin yang you dapat tu tinggi, tapi kat Malaysia mungkin you takkan jumpa that kind of job scope or salary. Itu challenge dia. Tapi ada je yang daripada luar balik Malaysia dapat gaji yang canggih-canggih, sebab kat Malaysia ni banyak actually kerja yang gaji like nobody business. Pakai Ferrari kind of thing. Tak ada masalah. Okay. Tapi these are the challenges bila you dah masuk tempat yang you nak settle down tu. Okay, some
I keluar 4-5 tahun, lepas tu dah kumpul duit, I balik lah. Okay. Tapi kalau nak kata, gaji kat Malaysia ni kecil, it depends. Okay. Memang ramai orang yang gaji gempak-gempak setakat 20k tu biasa. Okay, I tell you, one of the sales director dekat sales mesin niaga, this is not applicable to everybody I'm talking about adalah yang terlepas pandang gaji ni actually PNC, tapi somehow that one day tu I dapat tahu gaji dia 46k per month. Okay, and then ada certain turnkey project, bukan mesin niaga, company lain. He was appointed, that company dapat project core revamp lah dekat Malaysia. Dia be appointed as the project director. Gaji dia adalah 70 plus K. So benda-benda macam tu possible tau. It depend on what you can offer at the table. Kita belum cerita lagi gaji orang yang kerja dengan MNC dekat Malaysia. Oracle, Huawei, Cisco, apa lagi MNC. IBM is actually one of the lowest. So I'm not sure bila I cerita principle ni you guys boleh faham ke tak. But MNC company dekat Malaysia gaji dia boleh tahan. There's also Big Four dekat Malaysia. So it depend on apa you can offer on the table and also what you want actually. Okay, bila you keluar, go with open eyes. One day bila I nak settle down, bila my parents dah tua, how do I go back? Ada seorang my friend dekat US sampai ke Sudah tak boleh balik. Reason being because dia kerja, dia ambil accountant, IT nak accountant dia jagalah all the account punya system. Dia nak balik ke Malaysia, dia tak jumpa kerja yang fit into a skill set. Dia dah ada anak 4 orang kat sana. Anak dia semua dah jadi mak saleh, tak boleh cakap Melayu. So dia pun macam terpaksa sacrifice. Mak dia dah tua dekat kampung, adik-beradik dia jaga, tapi dia tak boleh balik. Because satu, tak jumpa kerja yang fit into her profile. Yang kedua, anak-anak dia dah besar, dah jadi mak saleh. Dah fit in, bukanlah jadi mak saleh. From the angle, they are still Muslim, they are still pakai tudung, makan budu, semua benda. Tapi the school, the friend, so dia tak boleh nak sacrifice benda tu untuk anak-anak dia. So end up dia terpaksa sacrifice, duduklah dekat sana, US, tak boleh balik. So bila kita nak buat satu keputusan tu, kita kena fikir panjang. Kita kena ada kita punya self vision. Look into all this possibility. If one day benda ni jadi, apa nak buat? Yang baru dalam minggu ni, one of my friend, ni bukan orang IT but it's something similar. Dia pergi kat China, kerja in automotive. Sebab dia dah kahwin, ada anak 2 orang, awal-awal masa kecil dia bawa lah anak dia pergi sana. Tapi you know China is actually a communist punya country kan. So takkanlah you nak hantar anak you pergi ke sekolah yang komunis. Tu satu hal lah kan. So dia pun hantarlah anak dia dengan wife dia balik. So almost I would say dalam 5 tahun lebih dia buat this long distance relationship, especially masa MCO tak boleh balik langsung. Cannot see dia punya kids segala benda. So bila lifted je MCO, dia terus buat keputusan dia akan forgo whatever yang benefit gaji yang dapat dekat China, balik semula kat Malaysia because he want to be with dia punya anak and also the wife. So baru last week dia balik. So this is the reality yang kena fikir. Short term, long term goal tu you kena set. Okay. Tapi kalau you want to make a decision because kat Malaysia ni tak dapatlah gaji tinggi, that one may not be true for everybody. It will depend again on your skill set, your credential, what can you offer to the industry. Yang I cakap tu 70k, 40 plus k, itu actually standard. Banyak that kind of thing dekat luar tu. So tak payah risau about I tak boleh dapat gaji tinggi. But again gaji is not everything. If I go outside, I can get triple than what I'm getting dekat mesin niaga. But I mean, I dah dapat few times lah offer yang, you know, triple, double, whatever that I'm getting now. Tapi, you know, there is certain values that you would appreciate yang you want. So,
for me, gaji is not everything. There is other thing yang I consider the reason why I still stay dekat Mesin Niaga. So it depend on you. You want apa? What is your short term goal and what is your long term goal? Itu je lah yang boleh share. Okay? Okay, thank you Puan Kas for the Kan advice. menceceh kan bila cakap dengan orang season ni kan. Dia punya popet menceceh tu panjang. Okay? Terima kasih Puan Kas. Okay. Okey. Dengan berakhirnya soalan terakhir tadi, maka berakhirlah sesi soal jawab kita. Jadi sekarang saya akan serahkan program kembali kepada Saudari Syafiqah Izzati selaku pengacara majlis kita. Alright, terima kasih Saudari Miza Izzati. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan majlis kita dengan menjemput alumni UKM untuk menyampaikan kata-kata akhir. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Saya rasa boleh start dengan Encik Hafiz dulu dan Puan Kas. Okay. So, kata-kata akhir saya ialah percayalah dengan potential diri sendiri tu. And kita banyakkan explore lagi. Dan jangan takut kalau contohnya programming language tu tak tahu and apa. Benda boleh belajar. Benda semua online. So, itulah. Banyaklah belajar dan banyak lagi experience. Dan yang penting, portfolio. Make sure portfolio tu kita start dari sekarang kalau boleh. Kalau boleh start dari sekarang, post macam kita post Instagram ke, kita post apa, kita keluar sini. Post juga projek-projek yang kita pernah buat. So benda tu actually dia macam kiranya anggaplah benda tu as small investment untuk sekarang. Nanti dah lama kita kumpul banyak experience ni, kita kumpul banyak macam portfolio yang cantik. One day kita dapat company approach and company rasa macam sudah ni bagus ni. So itulah. So itu je lah kata-kata akhir saya. So yeah. Okay. As for myself, my last word to you guys, sky is the limit. So it's your call. Nak ke bulan ke, nak ke bintang ke, macam mana, it's your call. Satu lagi last ni betul-betul last. I lupa nak mention satu benda. Bila you on social media, be careful. Okay, one thing yang I lupa nak bagi tahu is bila employer sekarang dia nak profile the staff, dia takkan tengok linking as the professional profile juga tau. Dia akan survey your Insta, your Facebook, tengok apa you post. Daripada situ dia akan study your character. Orang ni macam mana? Kalau you post benda tak senonoh, duduk mencarut dekat Facebook, duduk mencarut dekat Insta, benda-benda macam tu, that is going to be part of the profiling your future employer akan buat for you. So be careful on what you post dekat social media. Okay, so maybe you guys tak perasan, but that is the current practice of employer. Good employer, dia akan search not just linking, but semua social media yang connected to you. Kalau macam nak pergi bersih ke apa semua tu, careful lah. Bukan kata tak boleh pergi, tapi careful. Okay, nak mencarut ke, nak buat apa dekat social media tu, careful. Okay? Tu je. Thank you. Alright, thank you Panel Jemputan atas kata-kata akhir tadi. Dari majlis diteruskan dengan mengumumkan pemenang kuis yang telah dilaksanakan. Jadi saya akan umumkan pemenang daripada tempat ketiga. Jadi pemenang kuis tempat ketiga jatuh kepada Rabindranath Sati. Tempat kedua jatuh kepada Nur Nabilah Husna binti Ismail. Dan tempat pertama jatuh kepada Wan Nur Faraain bin Wandi. Tahniah diucapkan kepada para pemenang dan ribuan terima kasih diucapkan kepada semua peserta yang sudi menyertai kuis sebentar tadi. Sebelum kita mengakhiri program kita pada malam ini, semua peserta diminta untuk membuka kamera untuk sesi bergambar bersama alumni jemputan sebagai tanda kenang-kenangan.
Alright, semua boleh bersedia. 1, 2, 3. Alright. Dengan akhirnya sesi bergambar itu tadi, maka berakhirlah sudah program kita pada hari ini. Peserta diingatkan untuk scan QR code yang tertera pada skrin sebentar saja lagi untuk mengisi borang kehadiran dan borang maklum balas sebelum meninggalkan majlis bagi tujuan pemberian sijil. Saya, Syafiqah Izzati, mewakili pihak penganjur webinar Inspirational Virtual Talk FTSM UKM, ingin memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan sepanjang program berlangsung. Semoga kita dapat bersua kembali pada masa akan datang dalam keadaan sihat dan sejahtera. Tinggi bukit gilang gemilang, air di laut tenang-tenangan. Budi sedikit tidak akan hilang, itu menjadi kenang-kenangan. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.